Managan mo. Game! Ah! Gusto may bola yun. Dos. Yan. Dos. Kapila naman. Ayusin mo ha. Maraming time yan. Walang tigil naman yan. May bola yung focus. Ang transition ko dun oh. Dos. Nice. Dos. Yes, 5! Shot! Saba! Nice shot! Dos. Pambansang reverse. Walong minuto. Let's go. 6-7. 6-7! Uy, lupit. Oyong. Nice shot. Uy, kwarta ka to.
Wine guard. Kaya po hindi. Hindi. Pero magandang camera yan. Sayang. Tulis ang tira kasi. Wow! Nice, Doy! Lusay ni Dodoy. Lusay ni Dodoy doon. Mga ganun. Doy, takbo! Hindi na ako kaputi. Saka... Ayan, Doy! Doy, galaw, Doy! Nice, Doy! Nice! Usay, usay! 10-7. Lakas! Wala, kabila! Video mo? Wala mang! 5 minutes. Stress yan! Namuli ka siguro. Hindi ka lang. Hindi siya kumain. Replay! Kalaban natin mamaya yun. Kalaban natin mamaya. Ayaw ka na? Maligat na rin ako. Maligat na ako. Bobby, ayaw mo na? Maligat na. Spot ka lang, umispot ka lang. Ayaw ka na. Hindi mo na kaya. Kita mo yung ano mo. Pintas mo. Pintas mo. Kita mo, pre. Ikpit. Ikpit ang mo. Bang! Ano mo, parang sinunod. Pasok, pre! Oo! All. Godoy. Stress. Puro pang nakakagalang ito. Uy! Dami nila dun, oh. Yun na. Dito si Dodo. Ha? Point guard. Nice one, point guard. Sila. Ano yan? Match? Ha? Bigyan mo lang kanina, sinahid ko na sa tuhod ko, hindi sumakit. Hoy, dos!
Dos ulit, dos ulit. Wish na nag-warm up eh. Then, talon. Wala akong warm up kasi. Oh, yes. Good. Last 1 minute. Dito ko kita, step up na lang. Ha! Back na kayo. Shot kuya. Ah! Dapat. Luminit pa rin. Ready guys. Shot. Last 50 seconds. Tira! Last 30 seconds. Miss. Oras 3. 50 seconds. Stop na wala. Stop. Okay, ayan. Pagkabigay, play mo na. Kaya mo na.